فصل يفرنفسياي في الأوقات سي وقتو نيافولا سيلي فيني من كان كاكا وقتي لا ni seli kila ka kwa awati nye atemina fiwere ni seli kila awati kofe awati temana kama ni seli kila ni sababu dole ka to kundo le ka to imaska ka watla ikaka akofe abemne jurmutima ni seli kila awati kofe kaso sababu foi mato ikake awati kofe la ebe jurmu soro abemne seli kala ka kwa wakati ni alera kemina fiu wadi donc faut islam ka seli wakati long ikana keka kwanye nak fa kwa mamena kala kwa mama pointere ima kere na kala a wakati kofes kun foi tala hal kema ikontina tamina ko ima seli nke me beta mina muna ikaya karuya islam kan ki jija ka o muna éviter kiyama beka ke سيكو دمايرالا وادي نعم دونك في الأوقات جمع الوقت سلي وقتهم قرآن قرآن ألاكو إن الصلاة وسلي من فلتك كانت سلي كلالي على المؤمنين مؤمنما كتابا كركو مكتوبا كركو مفروضا وبي مفروضة farda man fenye wajibi man fen jago ya fenye mawqutan wakati man fen mawqut wakti ba kono don wakati fenye we aka wakati le kono atika ko wakati atika aka wakati ko fe jibril fa jira alayhi salam kana la kalan sili wakati la aya dam nani sili fana ko son kitabu tibina dam nani sili fana sili kelengele blajeni wakati flale bala waktu adain wa waktu qada ake wati ana ajuru sara wati nika selike ake wati kono ibe sara ikamila ngolo yanka bo jurula iteta nyinga tuni ko imake nika ke a wati kofe ka ajuru sara ni sababu bei abe mina iteta nyinga fana muneka ke sababu nkoson nyinga libe benga buima ni sababu te ibe ta nyinga aka waktu ada kono ke wakati fana kono libe tlan katlan rofla waqtun ikhtiyariyun ou bien waqtun mukhtarun afla be foto wakile wa waqtun daruriyun waqtun ikhtiyariyun sagoya wakati ani waqtun daruri ani dorla wakati mo fla belaje me jeng kake waktu adaye difference bi ni seli kala waktu ada kono ake wata ni waktu kada kono ajuru sarawati ya ngenye ni seli kala wati kono iba ngenye kuma akala wati ya kono ni seli kala wati kokan iba ngenye kuma ajuru sarali fusla makasika ni difference long donc waktu ada kono la ni mo min sella waktu ikhtiyari kono la sagoya wati kono afun folo wa chama wa labanao isagu bali la ko soko al ikhtiyari isagu bala mais c'est la waktu doril kono ko dorla wati lonzra wati kun wati kun dole ka to maska seli sagu wati kono ba ka dorla wati kono malgré la seli ki ba ka wati kono mais ba ka dorla wati kono ouais sur sabu dole ka to isya orla doni ka dabat kama ka bo asaga orla ka adora wati kono ibo jurumu fana soro sagu ya wati fana kono fen wala ube jatimina jama sega nga jatimina donc jama le be wati la amna ke 13h amna ke 13h30 amna ke 14h ni bebe sagu ya wati le ebe jama jatimina ni be la moy wadi naam donc al waqt al mukhtar sagu ya wati ولا ما الوقت الاختياري سواء ولا فلا بكلين مختار بلا اختار الله اختار كسواجي كايسا غدو كولا فناتوني très bien les jours ici fanaye من زوال الشمس كتا كليكا جنما الى اخر القامه كتا سلو لبما سلفنا وقتي akasa ya wakati
isago bala ni ka kɛ sago waati daminɛ la wa i ka kɛ caman wa i ka kɛ laban isago bala i tɛ minana mais i janto jama ta yɔrɔ nin la parce que hadisaw ka yira ka fɔ jama seli dɔw ko jagoyale dɔw ko jagoya tɛ mais hali ni min ko jagoya tɛ silama cɛman kan ka to ka to kɔfɛ tuma bɛɛ ka bɔ jama seli ma n bɛ taamasiyɛn wɛrɛ bila i la wari très bien donc sagoya waati bɛ daminɛ tile ka jɛngɛ ma tile ka jɛngɛ ka bɔ min zawalu shamsi min kabidi sama tile ka jɛngɛ ka bɔ sankolo cɛmancɛla la ni tile bɛ sankolo cɛma seli tɛ kɛ n'a jɛngɛla ka bɔ sankolo cɛma seli bɛ sɔrɔ ka kɛ min ye seli fana ye i b'a lɔn di ko tile jɛngɛla ka bɔ sankolo cɛma i yɛrɛ b'a lɔn di ko tile bɛ sankolo cɛma ni tile cira sɔgɔma ni tile kɔrɔtala sɔgɔma ka bɔ tile bɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ i bɛ ja bɛ kɛ tile binyɔrɔ la o tɛ n'a bɛ kɔrɔta i ja bɛ nagasi ka na a bɛ nagasi ka na a bɛ nagasi ka na ni tile nana ka kɛ sankolo cɛma e bɛ lɔ i ja kan i ja tɛ taa a ma jɛngɛ ka taa tile bɔ a ma jɛngɛ ka taa tile bin o b'a dalilu ka yira k'a fɔ sankolo bɛ tile bɛ sankolo cɛma i lɔni b'i ja kan a ma jɛngɛ ka taa tile bɔ a ma jɛngɛ ka taa tile bin ni tile jɛngɛna fitinin ka taa tile bin i ja fana bɛ bɔ ka taga tile bɔ o b'a yira ko a jɛngɛna n'o le kɛla ka ban seli fana waati donna waati naam o la a bɛ ta o de ma sisan o y'a sagoya waati fɔlɔfɔlɔ ye ni mɔgɔ min sela yɔrɔ la ka ban baasi t'a la ni ka jateminɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na o bɛ kɛ waati min na tuma caman walama tuma dɔw la parce que san kɔnɔ waatiw tɛ kelen samiya waati tilemana waatiw tɛ kelen tile ka bɔ na ka bin na nɛnɛ waati su bɛ janya tilefɛla bɛ dɔgɔya tilemana waati tile bɛ janya su bɛ dɔgɔya surtout n'i bɛ jamana wɛrɛw la arabudugu na ɲɔgɔn na i b'a faamu kosɛbɛ o yɔrɔ la wadi très bien donc sisan tuma dɔw la seli fana waati à partir de 12h30 ja jɛngɛla ka ban ce qui veut dire depuis o waati an bɛ se ka seli mais an tɛ seli parce que an ka waati dɔ le la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kafo min na ka seli ani dalu dɔw bɛ min ma yira k'a fɔ ko an bɛ seli sumaya a sumaya kɔrɔ ko di tilefɛla waati seli fana waati o y'a sɔrɔ waati ka kalan an bɛ a to waati suma dɔɔni donc midi tantôt o y'a sɔrɔ waati ka kalan n'an ka a yakarɔ ka taa 14h waati la waati bɛ suma dɔɔni ani midi 30 ta tɛ kɛ kelen o kosɔn dɔw b'a seli 13h dɔw b'a seli 13h30 dɔw b'a seli 14h basi foyi t'a la o bɛɛ bɛ sagoya waati kɔnɔ et puis bɛnkan de bɛ jama ni ɲɔgɔn cɛ ka na seli o waati nin na n'est pas que mɔgɔw bɛ bɔ jama seli kɔnɔna la donc ni tile jɛngɛna ka bɔ sankolo cɛma surtout i bɛ nin nafa faamu i n'a fɔ midi 30 waati nin midi 45 waati i b'a faamu n'i bɛ na voyage dɔ kɛ voyage min na escale tɛ yen fo peut-être jusqu'à 18h ele kan ka seli kafo wadi naam donc min zawali shamsi ka ta tile ka jɛngɛ ma ka bɔ sankolo cɛma ila fo ka taa se akhiril qamati lɔ labana alqama o ye i ka lɔ i ka tayi laban kɔrɔ ko di kuma nin takdir le b'a la a kɛra ko a ko ila an yasila zillu kulli shay'in qadra qamatihi fɛn bɛɛ suma fɛn bɛɛ ja o lɔ o ka taga kɛ a yɛrɛ lɔ damayira ye n'i le bɛ mètre 1 ani 70 1m70 ou bien 1m74 ni i ja a kɛra 1m74 o ye seli fana sagoya wagati laban wagati ye une fois a bɛ kɛ 1m75 lanzara le donna ten wade naam wal mukhtaru sagoya wagati lil asri seli fana ye min al qamati kata lɔn la ni fɛn bɛ ja a lɔ kɛra i n'a fɔ a yɛrɛ lɔ ka taa o le ma sisan o le ye lansara ka sagoya wagati ye ila fo ka taa se alisfirari tile ka kɛrɛnkɛrɛnya ma tile ka nɛrɛbuya ma walama tile ka wulinya ma tile yɛrɛ ko tɛ parce que o wagati na ni ka i ɲɛ lɔ tile la i b'a ye k'a fɔ tile gɛnni de hali bi mais yelen min bɛ ci ka bɔ tile la ka kɛ dugukolo kan ka kɛ kogo kan ka kɛ yiriw kan dɛ i b'a ye a couleur bɛ changer
avec une affaire neremuma une affaire oulema amalelema alaykum salam wadi hada wa alaykum salam la wa daruriyuhuma seli fana ni lanzara ka darula waqti ila fuada se al ghurubi tleka bima oula à partir de peut-être midi 30 ou bien à partir de midi 45 seli fana donna aba sensen o ma parce que sans qu'on a waqti te clé waqti bete midi 30 be ben et ya jengela ce qui veut dire que fana abe ban waqti mais peut-être 15h30 sans bec avec clé faut que waqti ou jatim nale nena waqti ni clé mana waqti wadi ni samina clé be jenga ben 15h30 ma o ko son bi faut mo ko to montre ou fleur ka comme ça calendrier ou fleur anini et c'est pas astrologue ou astronome astronaute on veut toi sans qu'on veut toi wati ou fort clébé ti wati min clébé be wati ou fort en tout cas quoi calcul bibina il y a beaucoup de concrétiser quoi c'est quoi akasunu tiana quoi c'est bi monata be ame baraka ni sharia albi wadi très bien donc kata clé ga ni fembe jasila kata c'est تلقى كران كران والضروري وما هو ضرورة وقتي إلى الغروب كتا تلقى بيما ما كروكو ني سيلفنا كا سوا وقتي بنا نت سيلفنا كا ضرورة وقتي بدم نور تقول لهم فكرة سيل تلقى بيما وكروكو أنا كوفناو لانزرا بدم نه سيلفنا أكا ضرورة وقتي فنا نت وبدم نيوم فين لانزرا كا سوا وقتي ani sefa ka dora wati o be damne wati kelen ni la fo ka taga ben tile ka bema kuma koro ko sefa ka dora wati ka jan ka teme sefa kan lansra ka sawa wati na ka dora wati fla bele be ben sefa ka dora wati ma wadi hada très bien o ko son seli do be anga kalan jamu bonala seli do be o be kafo ɲɔgɔn kan donc i b'a dɔn k'a fɔ lansara ale ni seli fana o farali wagati la mɛ bɔ ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔ la seli fana ka sagoya wagati ta sɔrɔ lansara donna mɛ lansara ka sagoya wagati b'a sɔrɔ seli fana ka dɔrɔla wagati bɛ yen donc ni mɔgɔ min bɛ seli la par exemple 17h30 a bɛ seli fana ka wagati la en même temps seulement wagati tɔgɔ le bɛnnen tɛ a ye ni kun ma k'a la واضح نعم والمختار سوى وقت للمغرب الفطرية قدر ما في حكاية تصلى فيه فطرية بالسلي حكاية من قناة بعد شروطها فطري شرط دفني كفي نيه كي سانيا كابو نغو فتنا اني نغو بالا كي سانيا كابو خباسو نغولا كي سوترا اني كا إنياشي الكاباما kafara raka saba selila doko raka loro saba kafara aka raka flakan donc loni kaba wajati me bi rubi asa un quart de minute temps ani loro kata tliga bima minute temps loro ko fe fitri asa wajati temena woso moga nga telia ka ken wal mukhtaru sawa waqti lil isha'i sarafoye min maghibi shafaqi kata tleka wulewule ka tununye kata tleka wulewule ka tunula ila sulusi layli kata se shutlan sabama al awwalni foloy akala ko minute tan lorun ko fedrom fidrika dor la wati damnena sizan sarafo ma on te damne orla sarafo tabe damne ni tleka wulewule dona tleka wulewule jumale ni tle binaka ban wulewule meke kabanogo la sanfɛ o le tile ka wulewule n'o tunna wagati min donc minute ko tɛ l'heure ko tɛ mɔgɔ min ko fitiri ni sarafo cɛ fo l'heure kelen bɛ kɛ walama l'heure kelen ni tilan ka kɛ yen n kɔni b'a dɔn ko a dalu tami mais baara bɛ kɛra ni tile ka wulewule ka don de ye dugukolo tɛ kelen ye yɔrɔw tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw bɛ yen dugukolo kan yan yɔrɔ la tile ka wulewule bɛ don 22h 23h souvent donc kelen tɛ an tɛ se ka suma donc laɲini bɛ tile ka wulewule ka don hali ni minute 30 de kɛra ni ɲɔgɔn cɛ hali ni minute 20 de kɛra ni ɲɔgɔn cɛ wari naam
wa daruriyuhuma seli fana fitri ni sagafuka dorla wati ila tulu'i al-fajr ka tase fajr kana chima ce qui veut dire hal 4 heures tant que ni fajr kana ma chini mo gombe fitri wala ma sagafu sela wati la iba sela l'air le kono halbi seulement ti darabeli abi da dorla mo goli dorla dole ka to amaska sela wati sa wati la abi à sela 4 heures du matin o ko soni mo ko abe seli kuma fo voyage ko la e be ni belle jatima ko amena ta voyage là est-ce que monsieur seli momli kono wala man sa seli momli kono e be ni ngal kele abna décoller l'air mais abna c'est l'air du main ame modernité mina bi ka fo mo ko l'air loruke momli kono ite jigi kuma ka cha pourtant ni ga seli fana flé kata 13h hal ni 13h kata c'est 18h non ça fait combien de temps ça c'est l'air loru donc à seli ka fouye fada seli momli kono kuma te tugu na bina décoller e ba fla bina digi wa yoromne abuna fabi diga tanyenge na we fendo ora ka raka fla den flake c'est que moi ma bachi c'est que si le bika situation gati maintenant avion peut-être que avec 15 heures du temps que ou bien 10 heures du temps que c'est pas hein ou bien 8 heures du temps direct vol direct ola ma chama be saka oroto ola sisin est-ce que bien c'est avion kono wala me pas to beta jigi anu kono be minkan il be selin ke chien flan il be kelen ke avion kono et puis beta sigi selin kan i jigini pour que avec seli fla abe manke lan donc tok a fla bejen ibna seli avion kono avion bete ka fo loro de ke wala me ni nyachi al kabama na direction te roto ou ni ma a direction long donc seli fendom na manke ni tara jigi l'air compte maintenant mais il a respecter au lieu qu'on met en gars miriaï wali wal mukhtaru sawawati li subhi somara seli suba seli fajr seli suba seli fla bekelen salatu subi salatu fajr fla bekelen fajr ni suba be wati kelen ni fen kelen yere li fana mais nango rakatal fajri o fen doli nango salatu subhi o fen wore nango salatu fajr fana o fen wore mais nango rakatal fajri o le nafla meseli salatu khairum nanami o en ko fen mais nango salatu fajr o kele ne salatu subhi amin ke jamana nyon fe mi e fardaye wadi hada nam wati dola en ka foko franfasia ba nyon cheme différence to nyon che abe kele ni salatu fajr salatu subhi fla be fen kele ni wati ne ko le bay donc suba selika sawa wati min al fajr kata fajr kene chima imay c'est-à-dire l'air min nabira kata fajr c'est o l'air kele nebe suba seli wati seulement même minute dama ne to mo bolo pour que bébé ikara kata fajr seli an soka suba seli dam na ñon fe ilal isfari isfirarte yoro me ko isfirar ale bola asfar lila as-sufratu ka ken remuma mais ya isfar asfara ka geya ila al isfar kata geya ka se geya ma al alami sans faire ka geya ay faji kene ka kata se kene bébé ci metle le mabodron wadi très bien wa daruriyuhu somada selika dorula wati kata kene ka chima c'est kene be chila ka bang kata olema ila tulu'i shamsi kata se kleka bangema c'est-à-dire hal ni willa ka soro yoro gela ka ban clé dropper le mabo hal bibe so mala seli wati la seulement ibe dor la wati la donc ibe ngene ko mesela ka wati kono hal bi mais peut-être sino le gilia kan ka se au leur trois mais ka d'abord kamale kono matlanga fendo la ko le ko son faute kenebeti o le te ben we jurmu sur la wal qada'u seli juru sara kuma be fo fil jami'i ni bela jenna c'est-à-dire selim bela jenna ma fenila wara adalika mime nunu wati ko fe dorla sawa wati dorla wati ko fe ni ga meku be seli juru sara o le seli min ka sawa wati naka dorla wati flabe temena ce qui veut dire que ni ga meku be seli fana sara o e tle bina ka ban tant que ni tle ma benta fo ko be seli fana juru sara ni ga meku be fitri wala ma saka fo juru sara way fajiri kana cila kama wakati ma oko asalatu khayr nam ni kubine ka fitri se wakati la ba blay kono kibe a juru sara no te ita blay kono kiba juru sara la
ni ka mekube suba seli juru sara wa kile bola kaban islama kan kan ni jati mina kan ngene kono la wadi hada très bien wa man mugomo akhara salatan ay seli yakaruya ka seli retardé hatta fo kharaja waqtaha aka wati bola fa alayhi dhanbun azimu jurmu baba kan mais kuma na ma détaillé amo seli sago ya wati bala dorla wati bala nunu fla ko fe seli juru sara kuma be fo ni mogo min ka seli yakaruya ka bo asago ya wati la fuka sa dorla wati la ka so dorla tikan dorla ko lonzo ko balina fento ki bali imasa ka sago ya wati la fuka sini wati na ni mogo min lonzo te dorla te ibe jurmu soro ni mogo min ka yakara ka temeni kan fuka se sawa wati temena dora wati temena ibe jurumu basoro sari jurumu nte kelen wadi hada très bien illa ma fo an yakuna nasiya nakala mina bagaye donc nyina yi dorula doye isekuti ali rabbana la tu'akhizna in nasina ala kana amne na nyina na aw aqtana wala man filla ika montre l'équipe là aw naima wala mas no bagaye nam Sengakat amé lon yorona siliko famna atoda fam nya normalement faslu kura le tieni ou faslun tumna wole faslun awqat an-nahy donc wati minni seli a haramyanne mo ga seli wati minna mais en fait seli min mogoti seli suya flali awqatu nahyi ani awqatul karaha wati dobe an gbenme ka bo seli kelima kono la wati dobe akoni be anga seli ke an gbenme ka bo selima min kono la ni sella ale wati kono be jurmu soro wati min ne akoni ne ni sella te jurmu soro me ma branjman ke dalu mi ka fo ma branjman ke hadisa ga ira ko ngana seli o watola mais adalu ka gelea ka bagabal ka gelea li masse au katuna haitama o ko sanga like makruye ka don ke manhiye wadi ate be anga seli ke seli jume nafla ko don au kat nahyi au awqat nahyi ani salati nafila wati minne am ben be ka nafla ke akono no te farda ko te de ni farda jurumi la wati wa sey wadi donc ako wala tusalla nafilatun asabente nafilatan wa memi sawai nafilatun okay wala tusalla mabni lil majhul fa'il te kala nay fa'il be kay maful bi fanati kay fo yoro krengren dola wadi voilà donc wala tusalla nafilatun ole sabente hein très bien ole sawai nafilate sella بعد صلاة الصبح صوم رسالي كوفي إلى فوق داسي ارتفاع الشمس تلك قرطامة وبعد صلاة العصر أن الله رسالي كوفي نغفل فنات السلة إلى صلاة المغرب فوق داسي فتر سليمة وبعد طلوع الفجر أن الفجر كانت تشري كوفي إلا الورد ما فو وردلي لنائم سنغبغطوي أنه كوا أكاوديما وعند جلوس إمام الجمعة أن الجمعة لإمام سيغني كوفي على المنبر كان إمام سيغنا كان كتب سيغنا كان وبعد الجمعة أن الجمعة سيغني كوفي حتى فو يخرج سلاما ببو من المسجد مسيري كونالا yang kita butuh ya afo ka gunyona ma franfasia au katu nahini au katu alkaraha ma bonyona wati minna ahram yan be kasiri wati minna konimbe imaka nga seli ni sela ete juru musoro ama bonyona donc nanga ta kelingiling salatu subhi kata umma nanga fajiri seli nyongo fe jamala ka ban na flati selatu mo salatu kara waktu kara ali o koson ka rakatan fajr seli suba seli kofe makru le bay malikiya la mais mazabura la bebe nafla wore minte rakatan fajr isa wa nafla o konte ben mo chife
wale mais ka ta fajiri seli kɔfɛ le fo ka taga se tile bɔ wagati o le makruhu ye mais tile bɔ tuma tile kun bɔla wagati min na o ye waqtu nahyi le o ye haramu le a tɛ bɛn ka seli wagati la fo ka taa se tile ka kɔrɔta qaida rumhin kalan kɔrɔtali ɲɔgɔnna la n'a fɔ mètre kelen ɲɔgɔn si walama mètre kelen tilan donc kitabutigi ka fila don ɲɔgɔn na ka waqtu karaha ni waqtu nahyi don ɲɔgɔn na fajiri kɛnɛ kɔfɛ disons que suba seli kɔfɛ jama na a kɔni ne a haramiyani tɛ tile bɛ bɔra wagati min na o le haramiya la wadi très bien sisan a ko wa ba'da salati al-asri ila salati al-maghribi lanzara seli kɔfɛ n'an tilala lanzara seli la a tɛ bɛn ka nafila seli ale makro haramu tɛ c'est-à-dire n'i ka seli i tɛ jurumu sɔrɔ mais i ma baara ɲɛnama kɛ parce que nafsu ma sɔn a ma fo ka taga se tile bin wagati tile bɛ ka kun don wagati min na o ye waqtu nahyi le haramu le b'ale ni sela waati la i bɛ jurumu sɔrɔ fo tile bɛ taa kun don ka ban ni tile ka kun don ka ban a m'a fɔ ko i bɛ nafila seli a ko ila salati al-maghribi fo ka taa se fitiri seli yɛrɛ ma ce qui veut dire que malikiya la hali ni tile binna tant que ni seli ma kɛ nafila tɛ seli la o kosɔn ni ka jateminɛ an ka cɛkɔrɔbaw n'o bɛ na fitiri seli la o tɛ don misiri la o bɛ lɔ kɛnɛma le n'o ka fitiri seli wele o bɛ sɔrɔ ka don ka fitiri seli kɛ n'o tilala fitiri seli la o bɛ sɔrɔ ka nafilaw seli o tɛ nafila seli la ka kɔn a ɲɛ hatta ni min donna misiri kɔnɔ o tɛ tahiyatul masjidi kɛ min ka tahiyatul masjidi a ka gbiliya faamu o le tɛ sɔn ka don misiri kɔnɔ o bɛ to kɛnɛma wadi très bien mazabu fana tuguni est-ce que nafila kɛrɛnkɛrɛnninw kun bɛ nafila minnu la i n'a fɔ tahiyatul masjidi waqtul karaha la i b'a seli walama i t'a seli dɔw k'i b'a seli dɔw k'i t'a seli o kelen kelen de kɔnɔ ni limamu bɛ kutuba kɛra a kuma bɛ nani ni limamu bɛ kutuba kɛra a tɛ bɛn nafila bɛ seli mais comme tahiyatul masjidi sababu nafila le i b'a seli walama i t'a seli dɔw k'i b'a seli dɔw k'i t'a seli ala khilafin bainahum malikiya kɔnɔ i t'a seli wa ba'da tulu'il fajr ani fajr kɛnɛ cili kɔfɛ tumana min na u ka salatu khairu minan nawm wele fajr kɛnɛ cili kɔfɛ a tɛ bɛn ka nafila wɛrɛ seli ni rakatain fajiri tɛ nafila wɛrɛ tɛ seli la tuguni donc n'o ka salatu khairu minan nawm wele ka ban ni k'i ka rakatain fajiri seli i bɛ sigi i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ kɛ i tɛ nafila seli ka bɛn malikiya la a ko illal wirda m'a fɔ wirdi kɔrɔ ko di wirdi kɔrɔ ko fɛn i b'a ta ni ka segin an ka wirdi anu ko wirdi o ye zikru le mais yan'a ko wirdi i bɛ fɛn min ta ni ka segin a y'a laɲini ye nafila le nafila dɔ delini tun b'i bolo i bɛ to k'o kɛ su kɔnɔna la i n'a fɔ 2 heures bɛ wuli ka i ka rakatan seli walama rakatan fila seli sunɔgɔ k'i le minɛ fo nana ka na salatu khairu minan nawm wele est-ce que ni wulila i bɛ ni temps bɛ yen ka a dɔw se ka kɔn rakatain fajiri i yɛrɛ k'i ka rakatain fajiri i b'a kɛ walama i t'a kɛ a ko i bɛ se k'ale kɛ n'o tɛ sagoya nafila ka kɛ i yɛrɛ ma ten o tɛ bɛn n'a wagati tɔgɔ kɔnɔ wadi naam a ko illal wirda m'a fɔ wirdili nafila min ni i tun ma matarafa fo o dɔrɔn o fana bɛ kɛ li naimina anhu mɔgɔ min sunɔgɔla ka bɔ a ma donc sunɔgɔ le giliyala tigilamɔgɔ kan i n'a fɔ safiwa witiri yɛrɛ ele bɛ deli k'i ka safiya witiri kɛ ni tilala i ka nafilaw la mais bi ta la sunɔgɔ giliyala i kan o ka salatu khairu minan nawm wulila bon i tɛ se ka i ka rakata nin seli tuguni i ka safiya witiri don i b'a seli ka rakatain fajiri seli a bɛ suba seli ɲɔgɔn fɛ wa inda julusi imamil jumu'ati ani juma alimami sigi tuma n'o ka seli wele ni juma alimami donna misiri kɔnɔ k'a sigi a banna nafila tɛ seli la tuguni ni donna misiri kɔnɔ i bɛ sigi yɔrɔnin bɛɛ ka bɛn malikiya ma mɔgɔ wɛrɛ ka mazabu la mazabu wɛrɛ kɔnɔ la hali ni limamu sigi ani sigi ni donna misiri kɔnɔ i bɛ tahiyatul masjidi kɛ mazabu ko le b'a ye mais min kɔni an bɛ se ka di i n'a fɔ ladilikan misiri kɔnɔna bɛ yen misiri kuru kɔnɔna bɛ yen ni min donna misiri kɔnɔna la o ta bɛ faamu mazabu bolo ma n'i bɛ malikiya i bɛ sigi n'i tɛ malikiya ye
i b'i ka nafila kɛ mais misiri kuru kɔnɔna kɔni an fɛ ni mɔgɔ nana bɛɛ bɛ sigilen o de bɛ an ka ladilikan ye wadi naam juma limamu a ka sigi tuma alal minbar kan minbari limamu ka sigi n'a ye a bɛ kutuba kɛ min kan wa ba'da al jumu'ati ni juma kɔfɛ ni juma banna mɔgɔ tɛ wulila ka nafila seli yɔrɔnin bɛɛ i b'a to yen i bɛ bɔ misiri kɔnɔ walima i b'a to waati jan ka don miniti 10 ɲɔgɔn si ka sɔrɔ i bɛ i ka nafila seli a bɛ hadisa kɔnɔ kelen ala ka ko alayhi salatu wassalam a ko silama kan ka nafila dɔw garder ka kɛ a fɛli kɔnɔ i ka nafila bɛɛ ma kan ka kɛ misiri kɔnɔ a kana ka sokɔnɔ kɛ i n'a fɔ kaburulo ala tɛ batula ye la donc ka nafila dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ so kɔnɔ o kosɔn juma nafila ala kira tun b'a kɛ so kɔnɔ le ani nafila kɛrɛnkɛrɛn dɔw bɛ yen ala kira tun b'o kɛ so kɔnɔ le wadi naam donc naktafi bihadha alqadr